disturb network disturb ni bagai na di tini kama salne perang live phayo tamni kama phaiga khana tsf 28 August je bonda gomane amon tinya kok sanai on play importance tangi tsf 28 August tripura bon mada goka abon ang support tangi khai tainor tangi support khaiche abon tinya kisa ani expression ani bakhan kok nang sanai tamni ke bakhan kok sanai bagai chini tam social media tongo ang as a individual kono সংগঠন ইয়াম as a x awon bagani bakhani kongna expression khanya bagani facebook no nang use kani nar jotan siuze khana 28 August tsf rok roman script ni dimana tei tirpano strike da boka abo o kongno sung o dimano o strike no sung jotto tiprasana mane nani klayu sung jotan siuze mizoram hai Shillong hai jaga wo আর অনুষ্ঠান অর্গানাইজেশন যদি স্ট্রাইক বা বন দাগো খাকাই আপনো আর পাবলিক রক কসাং খাই মানে লাयो আর কোন পিকেটিং নি নেসেসারি করি পিকেটিং খাnya নাংয়া ফিয়াসিন ত্রিপুরা কা আগেন সিমা সং আম কাসা ট্রেডিশন সিনর বন দাগো খাই সং পিকেটিং মা খাই অবশ্যই টিএসএ বখানা খানে চিনি গোবাং পাবলিক বখানে যে সাপোর্ট খানে রক আমো কোন ব্যাপার फिर तिनी तांगे ओ आठ कैसा 28 August ओ रोमान स्क्रिप्ट ते बंदा गोखा तांगे जों सपोर्ट खायकिया तांगे आं साक साजा खाबनो अबोनी किसी सा हिस्ट्री आनसाना तेसे ते तिप्रा दफा तिप्रा सारक गोबांमा इया रमुई ककबरक न रोमान स्क्रिप्ट सिना बगे जे डिमान्ड खाय फायमानि अबनो सरकार अलवेज न एभॉइड खाय फायो इग्नोर खाय फायो taklai the last years CPM namro paikya tabuk 2023 o bo kabangma time katal sarkar asaimani ulom form khaimani ulobo official je procedures government emalanyani governor emalanyani chief minister emalanyani memorandum submit khayani CBSE o submit khayani jottona paikya abun ulote se kuno ते सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन रोड रैली आम जत्तो कबमा टीएसएफ खायका ते अन्य ऑस्ट्रेलियन ऑर्गेनाइजेशन खायका ते कबमा मोठा खायका ते कबमा एनजीओस खायका और डिमांड ते अब कारे ते कोनो चिन्थानि ते लामा करिया ताकताय ताम लामा चिन्थानि ताव एक्सट्रीम जों थांनानि नाम लामा आवन बगिनो बन्दा अखाराने आं वानसो जों ते कासा कम्पेयार खायदिन र जोंनो सिने ओ जे रोमान स्क्रिप्ट ते थांनाय फर्स्ट टाइम असेंबली वो फर्स्ट टाइम त्रिपुरा हिस्ट्री वो त्रिपुरानि विधान सभानि अपोजिशन लीडर नि बुखक्तै डिमांड खायमान वसं खनाका ककबरक तांगे रोमान स्क्रिप्ट बाय खाया तामने बगे पेंटिंग खै तो जेहेतु पब्लिक डिमांड से 95% डिमांड से ककबरक रोमान स्क्रिप्ट खानि आज चीफ मिनिस्टर आमनते वानसुना बगे बजार सानका ते आज जगह सिनी ऑपोजिशन लीडर्स ने क्वेश्चन खाना का जे सीबीएसई ओ जे ककबरक न त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट जे बांग्ला स्क्रिप्ट सजे हने खाजे हने क्वेश्चन खाजे हने जे सिटी रहमानी आबनाते रिव्यू खाना बगे जे रिक्वेस्ट खायमानी आबनबो चीफ मिनिस्टर जरासानी रिप्लाई रिखा जे ब विरोधी दल नेता याखा ऑपोजिशन लीडर न बसिति सिक्या ते पब्लिक उजनुखा CBSE वो dual script by सिन्यानि rules करी नहीं साव rules फनो बसम अवन बगे सं मोटा मोटी सं जतनो आ इशुनो सं rules नाचुमा ठंडा के मातो फिर रिसेंटली नोका जे विद्या जुटी त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट नि TBSE बोर्ड नि विद्या जुटी न 100 विद्या जुटी नि बिसिंगम 90 विद्या जुटी जे खायजने बनो बांग्ला मीडियम नि स्टूडेंट्स ते बाकी 10 to 12 बरो इंग्लिश में आगिसिम इंग्लिश मीडियम बोनि जे CBSE ओ कन्वर्ट खायमान बगै आरो जे कन्वर्ट खायजाका जे बोर्ड चेंज खायजाका TBSE हाय जे CBSE इंजाका आज CBSE और साइड का जे CBSE ओ कोनो इंग्लिश मीडियम इंग्लिश सब्जेक्ट
medium saram aro exam rimia te onyo kuno medium exam rimia abono khai tirpra government basikai sincerely immediately emergency khai abono dual language khanya bagai bangla script e bangla baibo rimane jat english ba rimane jat ke batike request khai cbs no compel khaiga je বাংলাতে ইংলিশ দুইটা ল্যাঙ্গুয়েজ বানিয়ে দুইটা ভাষা বানিয়ে রিমানাই আমাকে অলরেডি সিবিএসসি হয়েছে চিঠি সবাইকে টিবিএসসি ও ত্রিপুরা এডুকেশন ডাইরেক্টর আপনি ইস্যু খাই রেখা হিংকে চিনি কক বরণকাই শুধু কক বরক সাবজেক্ট ন শুধু বাংলা বাই প্লাস চিনি রোমান স্ক্রিপ্ট যেটা সাওয়া আমনবো impose খাজি হিমানসে রামনা সঙ্গ রুলস ফনবো গাওয়া জায়গা নর ওয়ানসুক ভাইকা সঙ্গ থংকা আবনো जों যারা কক বরকনা হামজাংনাই কক বরকনি বাগে রোমান স্ক্রিন বাগে সবা খাই ফাইনে রক আমনো जों স্রিং খাই তংনা কগিয়া খানানি যে বনম ব্লে স্পেশাল মিনিস্টার রক ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট যে সঙ্গ থংমানি আবনি যে আউটপুট নানি খানানি জরা जों ত্রিপুরা সরকার কাহিনী থংজাক তংনাই নों और কোন সিম্পেথেটিক করে চিনি কোন ট্রাই করে যে কক বরক ন রোমান স্ক্রিন বাগে नों কোন সিটি জহয়া বুল ইনফরমেশন রই नों অপোজিশন লিডার नों সিটি রিকা যে ডুয়াল স্ক্রিপ্ট খাইমিয়া ফের ডুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ খাইমানো দ্যাট মিন্স চিফ মিনিস্টার और বুল আপনি কোয়েশ্চন আনসার ন খানানি বন আপনি বাগে और ইন্দি খানানি যে বন আমার TSF বন্ধা কথা ঠিক না দङ or demand not only for TSF niya not only for Roman script for Kokborok is niya omo joto whole tiprasa nise or kabama monfuro student pornai sen pro pornai kabang English medium pornai sin Kokborok subject no Kokborok as a language hisabe nanai o student song future boro bangla simia যেমন বাংলা মিডিয়াম পড়নাই রক ইংলিশ সিমিয়া হাইনো ইংলিশ মিডিয়াম পড়নাই রক বাংলা সিমিয়া 90 স্টুডেন্ট যদি 90,000 খাঙ্কাই কক বরক ল্যাঙ্গুয়েজ নানাই ত্রিপুরা সরক 10 to 20,000 গান সিবিএসসি ও বড় বাংলা সিমিয়া বনি বেখাই নং কোনো রিকনসিডারেশন খায়া অর ডিফারেন্সেস আবনি বাগৈ খনানি বনস সাকসেস খায়নো মতি প্রাসা নি ডিমান্ড और পিকেটিং দে খায়া আবো অন্য ব্যাপার যত হোল ত্রিপুরা সে ও বনস বব যত এরিয়া না মানে ননে চেষ্টা খায়া নাংনাই নিনি ইন্ডিভিজুয়াল অব নিনি সরাইনি নিনি মনাই নিনি বসা নিনি জাতি গুস্তিনি ম্যাটার নিনি দফানি ম্যাটার আপনি বাগে আনি রিকোয়েস্ট খানানি বনস যত্ন মিলিওই सक्सेस माखाने om kaise message strong message to the government of Tripura nung sungno mahike thengui meya om message se sini rohana nangnai or kuno caste creed language ya politicals ya joto political party no mono support khayan nango joto organization no support khayan nango and request hai akai ning oro chirkhomani jung roman script nango abo chengra just credit nana bagai sipi hini wansongnai oboniteo o je dimana sing success khayana ni bagai sing jot to milui khana kora message marinai amon pore next step tangai nang bidya jutine khaimanai sini Kokborok pornai gobangma CBSE affiliated new school ni srai rong na khai tangai nang dual language khaimea aboni